John chapter 17, verse 22 and 23. Jesus was always unified Jesús siempre estaba en unidad with the Father. con el Señor. This final prayer, Esta oración final, he speaks about so much él habla de mucho. of Father, let me be unified. Let them see the unity between us. Diciendo, Padre, déjame yo ser unificado contigo. Que Él vea la unidad que yo tengo contigo. Que yo vea. That I and you are one. Que yo y tú somos uno. Praise God. Aleluya. So, being the example, Jesus being the example, Como Jesús siendo el ejemplo. we'd be like, nah, man, it's too hard. He was perfect, bro. Diciendo, I'm no, good. no, esto es muy duro. Jesús era demasiado muy perfecto. It's like, man, he was too cute. I can't be that cute. Porque Él era muy lindo. Yo no puedo ser tan lindo. But we think about how can I gratify myself? Pero pensamos cómo yo puedo glorificarme yo mismo. But then we have our brothers right next to us struggling. Pero tenemos a nuestros hermanos a nuestro lado luchando. And this is, I wasn't going to stay on this concept. My preaching goes from Genesis practically to New Testament, almost Y Revelation. yo no me voy a pasar este concepto, pero mi predicación empieza de Génesis hasta Revelación. But Jesus seen Peter and all his disciples beforehand. Pero Jesús, viendo a Pedro y a sus discípulos antes del acontecido, In the spot of need. en la posición de necesidad, He seen Peter fishing all day él veía a Pedro pescando todos los días and him catching absolutely nothing the whole day. y pescando nada todo el día. And Jesus went up to him thinking about him. Y Jesús vino donde él pensando en él. And he taught him, he said, do this and you'll catch as much fish as you want. Y le dijo, haz esto y vas a pescar mucho pescado. And that's where you see everything begins to shift into he came as a servant. Y ahí cuando te torza todo en él ser un servidor. And to keep unity Y para mantener la unidad is hard. es bien duro. Right, Grimaldi, is hard. ¿Verdad, Gormali? Es bien duro. You can ask any of the leaders, you can ask, Tú puedes preguntarle a todos los líderes. you can look to the side and be like, Tú puedes mirar al lado yeah, it's hard. y decir, sí, eso es duro. But Pero there's something hay algo so powerful about unity. tan poderoso de la unidad. In the book of Genesis, En el libro de Génesis, chapter 11, capítulo 11, it speaks about the Tower of Babel. explica de la Torre de Babel. And it says Y dice that the people all came as one. que todo el pueblo se unificó en uno. And they said, let's build ourselves a city. Y vamos a construir una ciudad. And this city is going to be, and we're going to build a tower in the middle of the city. Y vamos a construir una torre en medio de la ciudad. And it's going to be so amazing that it's going to reach heaven. Y va a ser tan hermoso que va a llegar a los cielos. And this, I'm going to read this exact verse. Y te voy a leer el verso exactamente. Genesis 11, Génesis 11, chapter 5, verse 5 verso 5 and 6. y 6. And it says, and the Lord came down to see the city and the tower, which the children of man had built. Y desciendo Jehová para ver la ciudad y la torre que edificó los hijos de los hombres. And the Lord said, behold, they are one people, Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, and they have
all one language. Y todos estos tienen un solo lenguaje. And this is only the beginning of what they will do. Y han comenzado la hora y nada lo hará desistir la hora de lo que han pasado a hacer. And nothing that they propose to do will now be impossible for them. Amén. This is the Lord coming from heaven himself. Este es el Señor saliendo del cielo, él mismo. The reason why he descended, because that was not his purpose. La razón por qué él descendió del cielo, porque eso no era su propósito. But all the people became one. Pero todo el pueblo se unió en uno. So much that the Lord himself came down from heaven Se unió tanto que el Señor mismo salió del cielo a ver. and said, anything they can do anything is possible for them. Y él mismo dijo que todo lo que ellos hagan es posible porque lo van a poder hacer. And this was something that they were doing against his will. Y esto es algo que estaban haciendo en contra de su voluntad. Are you guys kind of getting the message? Están entendiendo el mensaje, ¿verdad? That unity is so powerful Que la unidad es tan poderoso that if we unite as one, que si nos unimos en uno, we can make God himself come down to earth. podemos hacer que el Señor mismo venga a la tierra. And they did it for a bad purpose. Y ellos lo hicieron por un propósito erróneo. Now imagine if we come together and do it for a good purpose. Imagínate que si nosotros nos unimos en uno, hacerlo por la buena voluntad de Él. Imagine the healing, imagine the prosperity, imagine the chains broken. Imagina la prosperidad, imagina las cadenas siendo rotas. All the liberation, all of us will be free without a care. Toda la liberación, todos vamos a estar libres sin falta nada. Going out to the street and gaining more souls. Yendo a la calle y buscando más almas. If we unify. Si nos unimos. And this just, to me, is impacting. Y para mí es bien impactante. So I just kept reading. Yo seguía leyendo. And I watched like 16 preachings today. Y vi como 16 predicaciones. That's an exaggeration, but still. Es una exageración, pero como quiera. And it came this one little portion. Por una porción that said, que dijo, a house divided against itself una casa dividida en sí mismo cannot stand. no puede pararse. So we look around. So nosotros miramos alrededor. Feel free, take 5 seconds to look around. Coge 5 minutos y mira alrededor de ti. All right, you guys good? Ahora también. Hey. I'm on that instant time. Vamos a estar en el tiempo instantáneo. So, praise God. Aleluya. So, we take the time out and we look to the side. So cogemos tiempo y miramos al lado. And think, man, Pensamos, ya, I'm going to keep my brother in prayer. yo voy a cuidar mi hermano en oración. Think that way. Piensa de esa manera. Don't think about, man, look at his shoes, No bro. piensa, mira cómo están sus zapatos. Look at her, she looking throw. Ya, che, se ve fea. I know some of y'all looked over to the side and was like, Yo sé que a ustedes, algunos de ustedes mirando para el lado y dijeron, ya, you know he ain't brushed his hair today. sabe que él no se peinó hoy. Don't hate, my hair is luxurious. No. So, but continuing with the message, Pero continuando con el mensaje, I literally started practically from the beginning of the Bible. yo he empezado literalmente del principio de la Biblia. And I got verses for all of them, but I'm not going to scare you Y guys like tengo that. versos por cada uno, pero no te voy a asustar con eso. Now, if y'all want to see me afterwards, I'll give you all the verses. Pero si me quiere ver después, yo te puedo dar los versos. And
this was another thing that during these preachings Esto era otra cosa que durante estas predicaciones they touched on. ellos tocaron en The walls of Jericho. las barreras de Jericó. And I was like, man, I know this story. Yo conozco esta historia, But the way they did it pero la manera que lo hicieron and what they said y lo que ellos dijeron blew my mind. explotó mi mente. Because ¿Por qué? you have to think about it. Tú tienes que pensarlo, en verdad. The leader at the time was Joshua after Moses. El líder en ese tiempo era Josué, después de Moisés. And God told him to do something specific. Y Dios le mandó a hacer algo específicamente. Now, if you remember when Moses was leading, Tú te recuerdas cuando Moisés era el líder. everybody wanted to be rebellious. Everybody wanted to go around. Todo el mundo quería ser rebelde, quiere hacer lo que quería. Let's go back to Egypt. Wah, wah, wah. Vamos a ir para atrás para ir. So, God gave Joshua specific orders. So Dios le dio a Josué orden específico. And everyone in unity Y todo el mundo en unidad followed every specific order that was given to Joshua. siguieron cada orden específico que fue dado a Josué. Now you see, unity with God So ya sabe que unidad con Dios leads to obedience. lleva a la obediencia, It leads to forgiveness. lleva al arrepentimiento, It leads to mercy. lleva a misericordia, It leads to love. lleva a amor, It leads to so many great deeds lleva a muchas buenas obras that we can't even mentally think about. que ni nosotros ni podemos pensar en qué. So it said, as they specifically followed the orders, So dice que a ellos específicamente a seguir el orden, they marched around Jericho for 7 days. ellos dieron vuelta en los muros de Jericó por 7 días. And on the 7th day, because they were all unified, Y al 7 días, porque estaban tan unidos, the walls of Jericho los muros de Jericó came down. cayeron. Simply, it came down. They didn't touch it. Simplemente cayeron, ellos ni lo tocaron. But that unity that they had with each other and with God Pero la unidad que tenían entre ellos mismos y Dios brought a whole nation down. trajo una nación completa para el piso. A nation that was looked at as powerful because these walls kind of blocked everything. Una nación que se veía tan poderoso porque estos muros lo cubrían de ellos. And it's just starting to get my mind jogging. Y empiezo a pensar en mi mente, What could we do ¿qué podemos nosotros hacer if we unified with each other? si nosotros nos unificamos entre nosotros? Obviously, Obviamente, we're not going to ask God to be going no vamos a preguntar a Dios to tear down Ybor in the middle at 12 o'clock in the morning a dañar todo a Ivor a 1 de la mañana. while we go around marching, hallelujah, Estemos marchando, hallelujah. aleluya, aleluya. Obviously. Obviamente. But what can we do? Pero ¿qué nosotros podemos hacer? What can we accomplish? ¿Qué nosotros podemos lograr? Do you think we can reach your family? ¿Tú crees que podemos llegar a tu familia? Do you think we can reach my family? ¿Tú crees que tú puedes llegar a mi familia? Do you think we can reach all those homeless people out there that are in need of help? ¿Tú piensas que podemos llegar a toda esa gente ambulante que necesitan de tu ayuda? All the friends that we're trying to get to church? Todos nuestros amigos que queremos que vengan a la iglesia. All the people that are praying for you, Toda la gente que están orando por ti, but yet they can't pray for themselves? pero aún no pueden orar por ellos mismos. What can we do if we unify as one? ¿Qué nosotros podemos hacer si nos unificamos en uno? What change in your personal lives ¿Qué cambio en tu vida personal can we all together que todos juntos in unity en unidad help break? podemos romper? Is it something where you're having family issues? ¿Es algo que estás teniendo problemas con tu familia?
Because I know sometimes my mother gets home Yo sé que porque como amigo, a veces mi mamá viene a mi casa, and she sees something on the floor. It'd be a candy wrapper. ella ve un papel en el piso And what is this mess? y dice, ¿qué es este reguero? And I'm like, Mother, it's a candy wrapper. Yo dije, Mike, es un dulce, un papel de dulce. And she looks at me like, well, pick it up. Pues recógelo. And I'm like, I'm getting there. Hold Okay, lo on. voy a recoger, perdona. So I know personally, Yo sé que personalmente, I'm not the only one with issues. yo no soy el único con problemas. I have a lot of issues that Yo tengo muchos problemas if we come together que si nosotros unificamos as youth, como jóvenes, that we can break everyone's chains in this place. nosotros podemos romper cualquier cadena en este sitio. We can provide liberation for everyone that comes on Sunday. Podemos traer liberación con cualquier persona que venga el domingo. People are going to be coming to this church, Gente va a venir a nuestra iglesia. flooding to this church. Van a venir flooding to this place. Amen. By the multitudes. Por multitudes. It's going to look like a Jesus culture. Va a haber como Concert. una cultura de Jesús. We're going to have people lining up around the block just to get in. Va a haber gente que se van a estar lineando alrededor del muro ahí para entrar. If we come together, Si nosotros nos unimos, what can we change in this church? ¿qué nosotros podemos cambiar en esta iglesia? They already said once we reach 200, Ellos dicen que si nosotros llegamos a 200, they're going to give us downstairs for Wednesday. nos van a dar allá abajo para los miércoles. So I'm just saying, that's pretty cool. Y yo estoy diciendo, eso se ve hermoso. I mean, we worked here a lot, though. I kind of like all this. No, trabajamos mucho aquí, me encanta esto aquí. Amen. Amen. We feel that out too. Can we just give God a clap offer right now? Un aplauso. Because Porque it's just ridiculous es bien ridículo what we can do as one. que nosotros podemos hacer si somos uno. Jesus himself said, Jesús él mismo dijo, I have called you for greater things than what I have done. yo te he llamado por muchas cosas más grandes que lo que tú has venido. I don't know about y'all, but I kind of want to see some people in here healed. Yo no sé si de ustedes, pero yo quiero ver aquí gente sanada. I got back pains. I don't know about y'all. I Yo got tengo a dolor bad de knee. espalda, yo no sé de ti. I dance like this. Yo danzo así. Amen. Amen. Anyway, so I just wanted to bring this message Yo solo quería traer este mensaje. because, not just because it was the theme of the month, No era porque es el tema del mes, but because for me personally, it was something impacting. pero para mí personal fue impactante. And I kind of wanted to use the starting off, but I'm gonna kind of give this to you guys as a thought afterwards. Yo quería empezar esto con esto, pero te voy a dar este pensar después. Something to think about, Algo para pensar, to help analyze para ayudarte a analizarte yourself tú mismo. as I've done 20 times reading this list. Como yo he hecho 20 veces mirando esta lista. In Proverbs En Proverbios 6, 6, 16 through 19. 16 al 19. You got it, Jesus? I know you got an iPhone. Le prende. Santo. Proverbs 6. Proverbs 6, verses 16 through 19, if you guys want it. If not, it says, there are 6 things the Lord hates, 6 cosas aborrece a Jehová, 7 that are an abomination to him. y aún 7 abomina su alma. It says, 1,
is a haughty tongue, haughty eyes, los ojos ardidos, la lengua mentirosa, a lying tongue, y una lengua mentirosa, and hands that shed innocent blood, las manos que derramadoras de sangre inocente, a heart that devises wicked plans, el corazón que maquina pensamientos inicuos, feet that make haste to run to evil, los pies perezosos para correr al mal, a false witness who breathes out lies, el testigo falso que habla mentiras, and one who sows discord among brothers. y el que siembra discordia entre hermanos. I just want to give you guys what the meaning of discord and have you guys just meditate on it when you guys are Yo solo quiero darte la definición de este verso para que puedan meditar en él. discord, Estos versos, or to sow discord, o para ver este verso, means quiere decir to create division. crear divisiones. And in this month, we're trying to create unity. Y en este mes estamos tratando de crear unidad. We're not trying to create division. No estamos tratando de crear divisiones. We're trying to create unity with God, first of all, Estamos tratando de traer unidad con Dios primeramente. and secondly, unity with each other. Y segundo, unidad entre nosotros.